በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓለማት ብፍቕሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቕሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኦን ወይን ይግባእ። ንሱ ኣብ ተጸዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስምትልኡሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኣርእስትና ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ዘለናዮ ወቕቲ ሓደ ካብቶም 7 ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዝኾነ ጾመ ነቢያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ልደት ጾም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጾም እዩ። ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ዝብል ሃይለ ቃል ሎሚ ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። ሎሚ ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ናይ ኣፍ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ልቢ ጾም እቲ ንሰማይ ዘንቀሳቕስ ንሰማይ ዝኸፍት ነፍሲ እውን ዝልውጥ ጾም ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርቲ ይግለጸልና። ምብላዕ ዘቋርጹ ብዙሓት እዮም፣ ምስናይ ዝግና ልቦም ኣይቅየርን። ካብ ምግቢ ይርሕቑ ካብ ሕርቃን ግና ኣይርሕቑን። ስጋ ይነጽጉ ነገር ግን ስጋ ኣሕዋቶም ግን ብሕሜት ይሕይኹ። ንምግቢ ኣፎም ይዓጽው ንፍርድን ሞጎትን ምረትን ግን ብሰፊሕ ይኸፍቱ። ስለዚ እዚስ ሓቀኛ ጾም ዶ ክበሃል ይኽእል? እግዚአብሔር አምላክ ተኣነ ዝደልየ ጾም እዚ ኣይኮነን ይብለና። ኣምላኽ ዝደልየ ጾም እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ኣብ ኣምላኽ ብትሕቲ ልቢ እምበር ብባዶ ከብዲ ኣይትንቀሳቐስ። ነቢይ ኢሳያስ ብንጹር ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ድዩ ተኣነ ዝመርጾ ጾም? ኣይኮነን። ከም ቃንጫ ርእስኻ ተድንና ኣለኻ ኣይፋልን። እዚ ኣነ ዝመርጾ ጾም ኣይኮነን። ኣነ ዝመርጾ ጾም መእሰሪ እከይ ምፍታሕ እንጌራ ድማ ምስ ዝጠመዩ ምብላዕ እዩ ወይ ከዓ ምስ ዝጠመዩ ምክፋል ይብለና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58። ስለዚ ሓቀኛ ጾም ዝበሃል መእሰሪ እከይ ምፍታሕ ንእከይ ምፍታሕ እንጌራኻ ድማ ምስ ዝጠመዩ ምብላዕ ማለት እዩ። ሓቀኛ ጾም ፍትሕን ምሕረትን ርህራሄን የምጽእ። ሓቀኛ ጾም ንልብና ይለስልሶ። ሓቀኛ ጾም ንክርስቶስ ከም ንመሰል ይገብረና። ካልኣይ ሓቀኛ ጾም ካብ ልቢ እምበር ካብ ክሽነ ኣይጅምርን እዩ። ኣብ ክሽነ ስጋ ዝነበረ ናብ ሽሮ ስለ ዝቐየርካዮ ሓምሊ ቅሬታ ጠስሚ ዝነበረ ናብ እንጣጢዕ ስለ ዝቐየርካዮ ኣይኮነን። ስለዚ ሓቀኛ ጾም ካብ ልቢ ዝጅምር ካብ ክሽነ ኣይኮነን ዝጅምር። ቅዱስ ባሲሎስ ከምዚ ይብለና እቲ ጾም ሰንሰለት ምስ ሰበረ እምበር ጾም ሰንሰለት ንኽሰብር ሰንሰለት እከይ ንኽሰብር እምበር ናይ ምግቢ ዓይነት ዝቕይር ኣይኾን ይብለና። ጾምና ሰንሰለት ኣርዖት ዝበትኽ ክኸውን ይግብኦ። ሰንሰለት ሰይጣን ዝበትኽ ክኸውን ይግብኦ እምበር ጥራይ ሜኑ ዝቕይር ናይ ምግቢ ምፍላይ ዝቕይር ክኸውን የብሉን። ምግቢ ምቅያር ቀሊል ይወገናተይ፣ ልቢ ንምቕያር ግን ኣዝዩ ይኸብድ። ስለዚ ብግዜ ጾም ምግብና ጥራይ ዘይኮነስ ልብና ክንቅይር ይግባኣና። ሓቀኛ ጾም ማለት ካብ ሕርቃን ምጽዋም ማለት እዩ። ካብ ቅንኢ ምጽዋም ማለት እዩ። ካብ ፍርዲ ምጽዋም ማለት እዩ። ካብ ሕሜት ምጽዋም ማለት እዩ። ካብ ርእሰ ፍትወት ምጽዋም ማለት እዩ። ካብ ሓጢአት ምጽዋም ማለት እዩ ወገናተይ። ስለዚ ካብ ስጋ
ካብ ስጋዊ ምግቢ ርሒቕና ብነፍስና ግን ብትዕቢት እንተተመላለስና ትርጉም የብሉን ስለዚህ በሐቀኛ ጾም ክንመላለስ ይግባአና ሳልሳይ ሐቀኛ ጾም ይቅረ ዝብል ዝበደልዎ ይኹን ዝበደሎም ይኹን ይቅረ ዝብል ወገናቲ ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ይብለና እወ ጾምካ ግን ይቅረ ዘይትብል እንትኾንካ እወ ጠሚኻ ዳ እምበር ኣይጾምካን ይብለና ስለዚህ ወገናቲ ጾምና ጥሜት ጥራይ ከይከውን ጾም ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ይቅረ ምስንብል እዩ እወ ንዝወደሉና ንዘይወደሉናን ኩሎም ይቅረ ምስንብለሎም ወገናቲ እወ ንዝወደሉና ንሕና እውን ዝወደልናዮም ይቅረ ክንብል ይግባአና ስለዚህ ካብ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነ ጾም ካብ ኩሉ ሕማቅ ድሌታት ክንጾም ይግባአና يقريت أب جزء صوم تزعبي مسواتيو هو محرت كاب أملاخ من لمان يقرأ مقبار إذا تزعبي نايج ممرحي وقناتي سلازي أب جزء صوم نهو يقرأ خنبها لي قبعنا كمون رابعي حق إني صوم بسؤال تسنيو بزي ጸሎት ጾም አመጋግባ መቀያር ጥራይ ወገናት ናይ ምግብኻ ፕሮግራም ትዕራይ ጥራይ ስለዚህ ኣብ ግዜ ጾም ክንጽልይ ይግባአና ጾምን ጸሎትን ምዝራኸባ ወገናት ተአምራት ይፍጽማ ፈተናታት ይደኽሙ አጋንንት ይንቅጥቀጡ ሰላምና ናብ ገዛ ይኣቱ نفس تبرابر هو كم تقولنا مدحنا يسوع كريستوس زبالو بزي ጾምን ጸሎትን እዚ ዘመድ እዚ ወይ ከአዝጋኒን እዚ አይወጽኝ ይኹን ዘበሎ በዘይ ጾምን ጸሎትን ክፍወዝ ዝኽእል ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ስለዚህ ጾምና ብጸሎት ይኹን ሓሙሻይ ሐቀኛ ጾም አፍቀርት ድኻታት ይገብረና هو ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዘበሎ እቲ ካብ ጾም ተዋህለሎ ገንዘብ ለድኻታት حبي لنا أتي أبجد يصوم توهل الجنزب ندخاتات حبيب لنا وجناتي سلزي صومنا ندخاتات بمعنقال ندخاتات بمتكام ندخاتات بمردة زتلقى فخوني قبوه أبجد مجبي أو أبجد يصوم مجبي ترى نقط بنت خوينا عداونا جين كامل الجاس استعصوا عن تخوينا أنا نسخاتكم تشكاناتينا نصوم زي كنا سنتشكنينا زلنا حقኛ ጾም አዳው ይዝርግህ አዳው ይخفት ንድኻታት ካ ይጥምት ስለዚህ ኣብ حقኛ ጾም ነቶም ዝጠመዩ ንብጽሓዮም ነቶም ዝጸመዎም ንባራት ዓዮም ነቶም ሰብ ዘይፈልጦም ሰብ ንኹኖም ነተን መበለታት ውልድ ንኹነን ወገናተይ ነቶም ዝተረስዑ ዘክሮም وتسقاي أبوم يبقى بجزء صم حاون حفتن كوينا ندقفهم كرسوس أملاخنا خمزي لنا الله ننا أشت أحواتي زجوركم ولا زبلنا عيكم زجوركم ولا يبلنا ما تيسون قال معرف 4 نحد خابزمنا أشتو برجقو ما يكواز ستنتلو بلنا نعيكم زجور اللي يبلنا سلزوا جناتي أبجزء صمكم قبرش جبعنا أعداونا كنزرقحو أعداونا نو نزود أصابات كان العللي أعداونا هو سنكلكل نزبالون خندق في وقناتي سلزي أبقى يصوم إنه ندخاتات نردي كبانا حق إن يصوم نسقاي واردة هو نسقانا تعتعبي تنيازخون نسقاي واردة يبلنا سلزي سقانا خطو واردة اللواب حق إن يصوم هو نسقانا كنقت أي قبانا نسقانا هو يا أخلك خنبلا يقبانا نسقانا هو نقجاير عملك تجزي السجادي كنبلا يقبانا تحق أن يصوم مزيو شاوعي تحق أن يصوم نايلوتي ممرحي وقناتي نلوت زمرحي ونبلوت زوسدي نو تحق أن يصوم لوت نرخبو اللي يقبانا
زيادة تعجز خنطر يقبعنا زيادة أفعال أملاك نمركوز يقبعنا زيادة خنصلي يقبعنا زيادة نخرستوس كنمسلي يقبعنا نحكينا صلوت نحكينا صوم ممرحي زي وغناتي كنلوط يقبعنا انت زي تلويطنا بصوم مصامنا ترغم يبلون هو بحق خنصوم كلنا خا وغناتي أمرنا إننا نتصري يخيد إن أمرنا لا تحدث يخيد لبنا يلسلس حساباتنا أزيو بزيادة نصح يخون ملحسنا لؤم يخون نفسنا تبره هو سلازي تصوم كاف أف زأتم خلكال زي كونس هو كابل بين زوج تعقسن فقرن هو كابل بي نزمنشو حاليتون كبرن هو نزي بجزية صوم كان معولي يقبعنا سلازي أنا نسخاتكم من أبزن زلوا ناي صوم جزيات حق أني صوم كنت صوم جاير أملاك بشرنته أدينا قدس دنجل مريم بأمرادنتا كلهم هرياني جاير أملاك برديئتهم أي فرينا زنبرنا جزي باريخون كأديسون سلازهابنا كبرن مسجانان أملخون وداتين سجدتن نعوون بيني قبا وسبحات لإግዚአብሔር